asema alitoa mtoto yake. Parce que Dieu lui-même a offert son fils. Anatoa mtoto yake kwa ulimwengu mzima. Il a offert son fils à toute la terre. Kulikuya objectif ile Mungu alitoa mtoto yake. Il y avait l'objectif pour lequel Dieu a offert son enfant. Alitoa kwa ajili ya kurekipere manafsi ya watoto yake. Il a offert pour récupérer les âmes de ses enfants. Asema na mtu mwingine alikuwa ni mshamba la Eden. L'autre personne c'était dans le jardin d'Éden. Asema mule mulikuya Kain na Abel. Il y avait Caïn et Abel. Asema balitoa. Ils ont offert. Asema balitufundisha On nous a enseigné kwa ajili ya ofrande ya Kain na Abel. à propos de l'offrande de Caïn et d'Abel. Asema Abel ashikutone ofrande mubaya pana. Abel n'a pas offert un mauvais offrande. Balitufundisha sema On nous a enseigné que pourquoi Mungu alikreye pourquoi Dieu a créé ofrande ya Abel. l'offrande d'Abel. Parce que kwa ile wakati Parce que ce temps-là, Mungu alikuwa besoin na ofrande ya sacrifice. tu avais besoin de l'offrande des sacrifices. Ile ofrande ile ya kutosha damu. L'offrande qu'il faut couler le sang. Asema ndio kuokoa ulimwengu. Pour sauver le monde, Mungu alikuwa na besoin na ofrande ile ya sacrifice. tu avais besoin de l'offrande des sacrifices. Il avait fallu que Jésus ashuke, Il fallait que Jésus puisse descendre, ajisakrifie qu'il puisse se sacrifier na akuye sacrifice. et qu'il soit un sacrifice. Parce que Bwana Yesu mwenye anasema Parce que Jésus lui a dit, Baba, tu m'as fait un sacrifice, Père, tu m'as fait un sacrifice. lakini unanifanya kuwa sadaka. Tu m'as fait un sacrifice. Amen. Amen. Balifundisha kwa ajili ya maisha ya mtu. On a parlé à propos de la vie de l'homme. C'est-à-dire que offrande L'offrande inekalaka na puissance. a une puissance. Offrande L'offrande inekalaka na ile kuwezesha mtu. fait réussir l'homme. Parce que offrande Parce que l'offrande, inekalaka iko nawezesha mtu kuavanse. ça aide l'homme à avancer. Wambiaka tena On nous avait dit encore, asema kulikuwa na offrande ile ya Eli. il y avait l'offrande d'Élie. Asema angambo korwa alikuwa konamulisha Eli. Même quand le corbeau nourrissait Élie, Asema Eli ashikuavanse. Élie n'avançait pas. Eli alikala pale miaka 3. Élie est resté là-bas 3 ans. Na korwa alikuwa kona mkweo na kwa kumulisha. Et le corbeau venait le nourrir. Na ile offrande Et cette offrande, ilikuya ndio kumsaidia Eli ashikufe, c'était pour aider qu'Élie ne puisse pas mourir, lakini Eli aendelee na kufanya kazi ya Mungu. pour qu'Élie puisse continuer de faire Lakini le haikumupuse Eli avancer. Mais ça n'a pas aidé Élie à avancer. Lakini Eli alikuwa paka fashi moya. Élie n'était qu'à un seul endroit. C'est-à-dire que kulikuwa ile offrande sasa wanatuma kolombe. Il y avait l'offrande de la colombe. Asema ile offrande wakati nakuya sasa Lorsque cette offrande est venue, ilimsaidia Eli kutoka pa ile fashi. ça a aidé Élie à quitter cette Na affaire. wewe na mimi tunapenda kama mama tuko natoa Et comme on voit que l'homme nous offre, offrande yetu itusaidie kututoke mwile mavi ya zamani que l'offrande nous aide de quitter la personne vie, tukuye kwa mavi ya sasa. que nous sommes dans une nouvelle vie. Na offrande na depende na selon le cœur. Et l'offrande dépend sur le cœur. Asema offrande ce n'est pas que crédité à Dieu. L'offrande elle akumbusha Mungu, Asema umukongoshe tumukomboshe Mungu. que tu puisses créditer à Dieu, Asema Mungu abamkongoshake. on ne crédite pas Dieu. Parce que offrande ni kile quelque chose unatoa, Parce que l'offrande c'est ce que toi tu offres, lakini unazidi kuaminia et tu crois kile mimi natoa kesho nitakipata. que ce que je vais faire aujourd'hui, toi je vais faire. Amen. Amen. Yo ilikuwa inatufundisha kabisa. C'est ce que nous avons enseigné. Asema tuko naendelea kabisa, tutasumulia tena nja offrande. Nous allons plus parler de l'offrande. Tuko tuna teme yetu inakuya tu principal kabisa. Nous avons notre thème principal. Lakini na teme yetu inakuwa ya principal, Notre thème principal, inakuwa tu ni la restauration. c'est la restauration. Restauration ndio inakuwa teme yetu La principal. restauration, c'est notre thème principal. Asema restaurer. Restaurer. Kama nasema la restauration, C'est la restauration. c'est-à-dire que panakuwa twashi moya Donc il y a quelque part, pala paendeke. là ça ne va pas. Amen. Amen. Mungu akubariki Que Dieu kabisa. te bénisse. Na Mungu abariki bote beko natufata en direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Mabariki tena kabisa. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Asema la restauration La restauration, inakuwa ni revenir. c'est revenir. Kama nasema kurudisha, Si on dit retourner, c'est-à-dire kulikuwa kitu kimoya c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose kirenda, qui était parti. kulikuwa kitu Il y kimoya avait quelque chose kilitukosa, qui nous manquait. kilikuwa kitu Il y kimoya avait quelque chose ila tukukwe nacho. ce que nous n'avions pas. Sasa tunatafuta Maintenant nous voulons tukuye nacho. avoir cette chose. Asema tu restauration. Restauration. Na ule
kurestore Et celui qui restaure, anakuwa ni Mungu wa mbingu. c'est le Dieu des cieux. Asema ndio alikuwa na mamlaka ya kurestore. Celui qui a le pouvoir de restaurer. La restauration des hommes, La restauration des hommes, mtu anaweza kuwa anakupatia kitu on peut te donner quelque chose, kile una manke, c'est que tu manques, mais kesho yake mais le lendemain, ujatandre attends-toi, atakulombacho, il va te redemander, atakukumbushacho. il va te rappeler. Asema kusaidia kwa mtu L'aide de l'homme, kama anakusaidia, s'il t'aide, cela veut dire que uko paka sous mission yake. donc tu dois être à sa soumission. Ukuye tu waze kumutii, Tu dois seulement l'obéir. lakini kama umutii tena Si tu ne l'obéis plus, atakusema il va parler. nikupatia hiki njoo waze kunitii. Ça va donner ça pour que tu puisses m'obéir. C'est-à-dire que kupatia kwa mtu Donc le feu de l'homme na kusaidia kwa mtu et l'aide de l'homme, kunakuwa na malimite. ça a des limites. Asema Mungu Dieu, tangu alianza kusaidiaka dunia mzima, depuis qu'il était le monde entier, shabara kushikiaka je n'ai jamais entendu Mungu anaenda kuambia mtu fulani, Dieu peut dire à une personne, unaona mama tu fulani, vois telle personne, unaona baba tu fulani, vois tel papa, kama iko vile ni mie tu Mungu. es comme ça, c'est moi Dieu. Hapana, Non, ile inakuwa ni natiri ya mtu. ça c'est la nature de l'homme. Mama Mungu anapenda kurestore, Au moment où Dieu veut restaurer, mama Mungu anapenda kurestore au Israel. moment où Dieu voulait restaurer Israël, Mais Israel mwenyewe ashikukomprendre. Israël n'avait pas compris, Israel alikuwa na probleme. Israël avait un problème. Amen. Amen. Israel alikuwa na probleme. Israël avait un problème. Mama Mungu anaanza kumtafuta. Au moment où Dieu le cherchait, Sababu Israel alikuwa na probleme yake. comme Israël avait son problème, Israel alipenda Israël a voulu lakini ajifurahishe pa probleme yake. faire à son problème. Utaona huyu mtu Tu vois cette personne, mama anabamba decision cho mambo fulani. au moment où il prend une décision pour quelque chose, Kama watu wanamuita si les hommes l'appellent, asema kuya mbele, utaona anakatala. viens d'abord ici, tu vas lui refuser. Bana anakatala, Lorsqu'il va refuser, anapenda tu il va se marrer. atimizike tu kile yeye anapenda Il va vouloir faire ce que lui veut. bila kuponda muda. Sans perdre le temps. Atusome kitabu ketu cha Premier Samuel Donc, pas le livre de 1er Samuel, chapitre 4 le chapitre 4, verset 20 à 22. les versets 20 à 22. Samuel, 1 Samuel 4, 20 à 22. Comme elle allait mourir, Kama vile alipasha afariki, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, bantu walikuwa pembeni yake wakasema, ne crains point, usiongope, car tu as enfanté un fils. lakini unazala mtoto. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Lakini ashikujibu na ashikuangalie kabisa. Elle appela l'enfant Ichabod Akamwita mtoto yake Ikabote en disant, na kusema, la gloire est bannie d'Israël. asema utukufu imetoka mu Israeli. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu Ni kupitia kubeba lakini sanduku la agano la Mungu, et à cause de son beau-père et de son mari. na kupitia ya mko yake na bwana yake, Elle dit, akisema, la gloire est bannie d'Israël, lakini utukufu inatoka mu Israeli, car l'arche de Dieu est prise. lakini na sanduku ya Mungu banaibeba. Amen. Amen. Umpigie kwa Mungu mikono. Acclame pour l'éternel à Dieu. Nakala mu jina la Yesu. Nous reçoit au nom de Jésus. Asema watoto wa Israeli, Les Israélites, ni wakati mu Israeli, lorsqu'en Israël, ilikuwa ni wakati ya Samuel. c'était au temps de Samuel. Asema Samuel baraza kumwita Vaillant. Samuel l'appelait voyant. Asema mu Israel Vaillant, En Israël, un voyant, il était un prophète. c'était un prophète. C'est-à-dire qu'un prophète baraza kumwita Vaillant. Un prophète, on l'appelait voyant. Tunazidi kujua histoire ya Samuel. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Ambapo Samuel alilitanisha mule mutample ya Silo. Même quand Samuel s'est trouvé au temple là-dessus, Alilitanisha mutample ya Silo kushindia watoto ya Eli. il s'est trouvé au temple de passer le fils de Élie, Vila bakwanze kuobeyi kwa sauti ya Mungu ya baba yabo. parce qu'il n'obéissait pas à la parole de l'Éternel. Na Mungu alimulakaka Eli. Et Dieu avait promis à Élie, Asema lakini kizazi chako chote miye Mungu takibariki. toute ta postérité sera bénie. Me batoto ya Eli balibamba ile misemo ya benediction. Mais les fils de Élie ont pris les paroles de bénédiction. Me lakini batoto ya Eli balisawa Mungu mwenyewe. Les fils de Élie ont oublié Dieu. Kama leo hii utaona Si aujourd'hui tu verras, mtu wakati banamwambia sema atabarikiwa, lorsque tu as une personne qui sera bénie, atabeba tu lakini
lakini misemo mpaka se Mungu alisema atabarikiwa. Mungu mwenyewe anamwacha. Mungu mwenyewe anamusabwa. Bele balakanda sema bonjo batabaki batanijimu apres kufa kwa baba yabo. Lakini balitafuta batawale, lakini baba yabo ingaliki mzima. Na mtoto atatawalaka kama baba yake ingaliki mzima. C'est-à-dire que mtoto anekala na pouvoir ya kutawala ni absence ya baba yake. Donc le fils a le pouvoir de régner, c'est l'absence de son père. Amen. Amen. Nitakwambia wewe na mimi. C'est-à-dire que tunakuwa watoto ya Mungu. Nous sommes les enfants de Dieu. Au moment nous avons notre Père Mungu, yeye anapasha kututawala. Kama shi tunapenda tuitawale, cela veut dire que absence ya Mungu mu maisha yetu hainamo. Asema kama Mungu tuko na Mungu, shie maisha yetu alitatawala pa mwili yetu. Parce que tutakuwa na decision pa mwili yetu, ilikuwa decision ni baba yetu aliye mbingu. Batoto ya Eli balitawala kabisa. Pourquoi balitawala? Baliona faiblesse ya baba yabo. C'est-à-dire que mtu anakuwa na mafaiblesse. Mais asubuhi ya leo takupresente le Père. Wale balakuyaka na faiblesse, anakuwa ni baba wetu wa mbingu. Kama mtu anekaka na mafaiblesse, yeye kaike na mafaiblesse. Asema Eli alikuwa na mafaiblesse, Eli anachoka. Eli wakati anachoka, asema batoto yake banabeba ampleur. Ses enfants ont pris de l'ampleur. Batoto yake banalabisha temple ya Mungu. Ses enfants ont préféré les temples de Dieu. Batoto yake banafanya hekalu ya Mungu inakuwa vitu ya kuchezeshea. Ses enfants ont dit le temple de Dieu est devenu un jouet. Batoto yake banapema maofrande ile ilikuwa ya destine ku temple ya Mungu. Ses enfants ont pris les offrandes qui étaient destinées au temple de Dieu. Asema balanza kule hapo. Et ils ont commencé à manger ces offrandes. Asema lakini taifa ya Israeli, le peuple d'Israël, ina dégoûté. Ils sont déroutés. Lakini na vile Mungu alianza anamwambia Eli, tu as dit à Eli, taua batoto yako. Je vais tuer tes enfants. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Asema kwa ile wakati Satana, lakini Eli alikuya jembo ya peke. Eli était seul. Lakini baba wa mbingu, le Père de Dieu, lakini aliona fidelite ya Eli. Avait vu la fidélité de Eli. Bien-aimé, niko nakwambia asubuhi ya leo. Quelle que soit ma difficulté wile wiko. Quelle que soit wile mambo unapata. Ninakwasire. Hauna weye peke. Baba wa mbingu eko na weye. Amen. Lakini Eli aliona sema bila kakumwisho. Lakini Mungu alimutumia Samuel. Lakini na Samuel alikuya kwa ajili ya kukonsole na kwa ajili ya kurestore. Amen. Eli wakati alikala na Samuel, asema mambo inaanza. Ndio pale mambo inaanza sasa. Samuel alikala na mutemple. Samuel alikala mutemple anatumika sana. Asema wakati Samuel alikala mutemple anatumika sana. Asema wakati ile, asema wakati moya hivi, wakati moya hivi Samuel alikuwa na watoto yake. Amen. Kwa wengine wanaona si Samuel ashukuzana, lakini Samuel kwa baba na alikuwa na watoto. Parce que Samuel n'avait pas d'enfant, Samuel avait aussi d'enfants. Parmi les prophètes, fale banatutaya mu Biblia. Ule prophète ashina na génération. Le prophète qui n'a pas de génération. Ashina na baba. Qui n'a pas de père. Ashina na mama. Qui n'a pas de père. Ashina na ndugu. Qui n'a pas de père. Ashina na kabila. Qui n'a pas de père. Abayo kule balimuzaliaka. Abayo kule balitokeleaka. Alabakia tu ni prophète Eli. C'est seulement Eli. Amen. Alabakia tu ni prophète Eli. Le prophète alikuwa ni génération. C'est-à-dire que banatuambia sema, kunakuya tena Melchisedeke. Asema yeye anakuya, anakuwa ni mtu bila pere, bila famille. Asema yeye anakuya tu bila generation.
ni Melkisedeke. Huyo ndio alisema Melkisedeke. Asema tunakule kabisa. Nous sommes pas là. Wakati ile watoto wa Israeli, wakati Samuel anatawala, na watoto wa Samuel napo, lakini hawakutembea tena Mungu wa baba yao. Watoto ya Samuel napo, lakini nabo wanafanya paka wanafuata paka vile watoto wa Eli. Mungu akubariki kabisa. Ni vizuri kabisa tutembee na mapenzi ya Mungu. Leo hii batoto wa Mungu wanaonaka sema situ batoto ya watumishi na batoto ya Wakristo. Kama baba ni mtumishi, kama mama ni mtumishi, mtoto atasema shiku naisha. Takwambia kitu avantage nekalaka pale. Nini kweli baba anaweza kuwa mtumishi, baba anaweza kuangusha mavita moya hivi. Mama mwingine na kudepende na wewe moya. Asema Muisraeli, lakini Samuel anaanza kuongoza. Samuel alikuwa fayana za kuongoza Israeli. Mataifa yote hii, lakini mlo mataifa yote walikuwa na wafalme. So watoto wa Israeli, watoto wa Israeli walikatala kuongozewa na mtu na mfalme. Mungu alipenda awaongoze yeye moya. Ni vizuri kabisa Mungu kama anaanza kutuongoza parapori ya watu wakuongoze. Paske Mungu anakuwa na makaprisa na Mungu anakuwa na malimite. Mungu alipenda yeye moya aongoze Israeli. Ninapenda asubuhi ya leo Mungu wa mbingu aongoze kwa maisha yako. Mungu wa mbingu akontrole kwa maisha yako. Mungu wa mbingu akwako na wewe palipote wiko. Asema Israeli mwenye walimupenda. Na Israeli yeye mambo yake yeye. Asikwezi kuangalia yulu kwa Mungu wake. Israeli probleme. Alaza kuangalia ni pembeni mataifa na bashunguluka. Jo ile panakuwa mambo ya watoto ya Mungu. Mungu akubariki kabisa. Letande probleme. Watu wanapendake waangalie Mungu. Letande probleme. Watu wanapendake waangalie ni watu wenzabo. Sepadirike leo hii ninazidi kuyua unakuwa na magumu. Ninazidi kuyua unakuwa na mambo. Na kile minakuambia hapana kuangalia watu, angalia Mungu wa mbingu. Israeli alifanya ile, lakini anaangalia, anaona watoto wa Esau, lakini beko na ongozewa na wafalme. Lakini wakati Israeli anaangalia yeye, nchi yao kuna mfalme. Israeli anaenda kumfuata, anaanza kumfuata Samuel. Asema Samuel, shi tunakatala. Tunakatala Mungu wako kutuongoza. Paske pale Mungu wako anatuongoza, atuone avancement. Mbele kwanza taifa ya Israeli. Unaona Mungu wako tangu anaanza kutuambia atuongoze, atuone avancement. Tunaona watu wa nje pale bako naongozewa na miungu yao, bako naongozewa na wafalme babo, bako na avance. Samuel, usituetande tu paka hapa, usituchungishe paka hapa. Na sio mwambia Mungu wako akatala ya tuongoze, atutafutie mtu atuongoze. Amen. Watoto ya Mungu wapende Mungu waongoze. Wanapenda dunia iwaongoze. Wanapenda buloshi waongoze. Wanapenda buchao waongoze. Asema wenye wanasema, lakini tunapenda na shie Mungu atuetablie, atuwekeye mtu parapori ya yeye. Leo watu wanapenda mtu abonekanikie, parapori ya Mungu abonekanikie. Pourquoi ile? Parce que baliona avantage inakuya mwa mtu, lakini abakuone desavantage inakuwa mwa mtu ule. Balisaba se mtu wana malimite, balikala kimya sana, banaleta banamufuata Samuel.
Ils ont suivi Samuel. Na wewe na mie bien-aimé. Le temps, mon bien-aimé. Le temps de souffrance. Le temps de la souffrance. Mutaya hii unapitishia. Le temps que tu passes. Bantu watakufata. Les gens vont te suivre. Asema non. On dit non. Pourquoi tu m'as dit confier? Pourquoi vous continuez? Kwa Mungu wenu. Moi, Dieu. Mukuyeni. Tumepatie. Mukuyeni. Tumepresente. Mfalme wa dunia. Mataza mnyongoza. Utavanse. Lakini ushaksepte. Uliwasema. Anasema bien ni mfalme wa dunia. Wewe una nepote ki. Wewe yategamia. Mfalme wa dunia na wa mbingu. Asema wale watoto hai watoto wale. Ces enfants là. Wanaanza fanya mambo mabaya. Ils ont commencé à commettre de mauvais actes. Taifa yote. Tout le peuple. Inaona tena mambo yendeke. On dit les choses n'avancent plus. Mungu anamwambia Samuel. Dieu dit à Samuel. Samuel. Ninashikia kulia kwa watoto wa Israeli. J'ai entendu le cri des Israélites. Ni mambo gani? C'est quel problème? Sasa mimi najiuliza. Maintenant je me demande. Mungu anamuuliza Samuel. Dieu demande à Samuel. C'est que Mungu ashaanza kushikia. Donc Dieu n'écoute pas. Anaanza kushikia. Anaanza kuona. Il voyait. Mais peta Samuel amwambie. Samuel anamwambia Mungu. Samuel a dit à Dieu. Taifa hii ulinikaburia. Le peuple que tu m'as donné. Inaanza kutafuta. Cherche. Lakini tubawekee mfalme. Je lui ai donné un roi. Tubawekee mfalme. Je lui ai donné un roi. Mungu anamwambia Samuel. Dieu dit à Samuel. Fanya kile wanapenda. Fais ce qu'ils veulent. Amen. C'est-à-dire que baliweka pression. Nous avons mis de la pression. Asema banaweka pression. Nous avons mis de la pression. Unataka na maprière ingine. Mungu atamweka Mungu pression. Kwenda kuichikia akusaidie. Sema unapenda. Kesho takuleta consequence. C'est la raison pour laquelle. Lakini prière ya vya kweli ya mtoto ya Mungu. Kama naomba. Kumwisha prière yote. Nipake useme. Papa que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanyike mwi prière yako. Maisha yako yote unapenda mapenzi ya Mungu ifashikemo. Lakini wamekatala mapenzi ya Mungu. Wanapenda mapenzi ya watu. Wanamwambia sema Samuel. Wanamwambia avantage na desavantage. Lakini hivi Mungu Mungu anabongoza. Lakini beko na liberté. Mais wakikuwa na mfalme. Kwanza mfalme atabadomine. Pili mfalme. Atabeba batoto yabo. Batakuwa bantu yabo ya kazi. Bataanza kumutumikia mfalme. Wenye wataanza kuoleamo. Atabeba bambiti babo. Lakini batakuya tu kukuizini beko na mwipigianga mfalme. Mwenye bazazi. Asema atabeba ma 1/10 yenu. Lakini atamikonfiske vipande vya mashamba. Lakini taifa ya Mungu vile ilikuya na tamaa, vile ilikuya na aya, ilipenda ifatirishe. Panaichikia, panasema tulichika. Tulichikia mtu tatudomine. Para upoya we Samuel. Amen. Asema wakati wanatusomea. Asema wakati ile wanatusomea. Asema watoto wa Filistina wanaingia sasa. Wakati watoto wa Filistina wanaingia mutemple ya Silo mule, wanaenda wanaua taifa ya Israeli. Asema mwivi kama ningia, ya kwanza ni kuanabisha, ya pili ni kuua, ya tatu ni kuchinja. Asema lingia mutemple, ya kwanza ni kwenda akapie ashe ya Mungu. Akabebe agano, sanduku la agano. Na muna msanduku la agano. Asema mulikuwa kufaa. Nakwambia sema shetani ama batoto ba dunia watafa wanyia maisha yako. Kwanza wanaingia kamele ni ndani yako. C'est-à-dire que ataweka mbele morale. Ile morale ya kudekuraje. Inafaka uwemwe tena mpatia na raison. Inakupatia na nguvu. Na kukonvaincre. Wanaboya na kuweza. C'est la raison pour laquelle un jour ilisemaka mtu akufake ile siku mnaona mtu anakufa. Amen. Mtu akufake ile siku mnaona mtu anakufa.
L'homme ne meurt pas le jour c'est-à-dire que mtu anaekalaka deja mwenye kufa zamani. L'homme meurt déjà le temps. C'est-à-dire que basha kubamba deja mtu wa ndani. Basha kuua. Sasa ni mtu wa nje anaanza kutafuta occasion ya pale atakukia watu waona sema anakufa ni mumambo fulani, anakufa ni magonjwa fulani, anakufa ni masida fulani, mumambaka ni wakati moya hivi. C'est la raison pour laquelle tushone pale tutangukia tutakufa, lakini je kukombatre ile lufu lwa roho bataweka maisha yetu atukomane bashibambe nafsi yetu. Asema wanafika pale wanatanisha Eli mwenye kuzeka. Ils ont retrouvé Eli mwenye kuzeka kabisa. Lakini banapepa balipenda wakombane. Wafilistini wanabeba sanduku la agano wanaenda nayo. Wanapepa tena na mtoto wa Eli moja wanamuua. Wakati Eli wanamwambia asema sanduku la agano wanapepa. Eli alikuya kwa kumasahabu. Eli était là. Ana Eli sacrificateur, prêtre Eli na Eli ni watu wakachana ni Eli ana Eli. Eli wakati ila kashikia. Eli lorsqu'il a entendu. Asema Eli akanguka. Eli est tombé. Asema nanguka Eli anakufa. Il était tombé, il est mort. C'est-à-dire que walipotosha vitu vitatu. Ils ont perdu trois choses. Kule mutampe yabo. Ya kwanza gloire inenda ya Mungu. Ya pili lakini sacrificateur anenda. Na bibi na wana ya mtoto yake anenda. Asema Israeli kwa bouleversé. Asema Israeli amukukuye tena salama. Batu bote balikimbia. Tukule sasa batu wanasema est-ce que nous avons dit kama tulikuwa na roi anatukomania, kama tulikuwa na roi anatushindia. Yenemeta kwambia niko na kupresente kwa moya hivi kwa maisha yako asubuhi ya leo. Anakuwa ni Jésus Christ, il est le roi des rois. Anashimamaka kwa dunia wanakimbia, wanashimamaka kwa dunia wanatwanga kama moshi. Kwa jina yake yulu ya majina yote, majina yake alishasake generation en generation. Lakini barua ya dunia watakuwa ni roi Jean, kesho watakuwa ni roi Paul, watakianga ni milele na milele. Asema wakati wanawaua huyu dada, wakati anashikia yake kwanza ashinenda. Asema huyu dada alikuwa na mimba. Asema huyu dada mara moya, asema douleur na mupamba ya enfantement mara moja na mupepa banenda naye. Asema banenda naye dada nenda kusala. Ule dada nenda kusala mtoto wanaume na ule mtoto banamwika sema ikapote. Amen. Mungu akusaidie kwa sana. Pourquoi oui dada ni ça? Pourquoi c'est ça? Parce que dada alikuwa na douleur. Parce qu'il avait la douleur. Alikuwa na douleur. Elle avait la douleur. C'est le temps de douleur. Unatoka vitu vizuri. Ils sont de la douleur. Unatoka vitu vibaya. Position ya Mungu. Mama meko na douleur. Hajatanda na vitu viwili. Watu kutakuya mwao. Watu kutakuwa mzima. Na niko nakwambia wewe. Douleur yako wewe. Utatoka vibaya. Yako wewe. Utatoka mzima. Amen. Asema wanamfuata. Anazala mtoto. Anashinda kusipote. Anamwambia baba nguvu. Kwa na nguvu kabisa. Asema mimi nashindwa parce que tunapotesha vitu vitatu. Église ule mwanamke anakuwa ni église de Dieu. Église de Dieu. Ndiye moyo kabisa. Quelque soit magumu lokona. Quelque soit situation de kuna furaha. Tunazidi kuyua. Hapana douleur. Yola ini gancho. Qui va se passer à nous. Kwa vitu vikubwa. Itapendeka. Lakini watu waliangalia. Baanza kumwangalia bibi yake. Ya huyu mtoto na mko yake. Ya Eli. Lakini watu wanamwambia ulitie nguvu
unazala mtoto weka ile njira ikabona asema na sinifie ma gloire ebani a Israel asema utukufu inakimbia mu Israel anapata sutemu kangu kazubu ya leo tena asema pourquoi ma gloire ebani a moi utukufu wa Mungu inatoka ndani mwangu. Amen. Utukufu ya Mungu inatoka mu Israel. Wakati utukufu wa Mungu ilitoka, lakini huyu mama ashikale kimya, lakini alisala. Alisala ileta nguvu. Anamwambia Samuel, établir mfalme. Pale banamutonisha Samuel établir roi. Sasa Samuel atafanya nini? Asema kuna kwa ngambo moja, lakini utasoma kitabu atusomee kumbele. Pala 1 Samuel 8 4 à 7. 1 Samuel 8 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent bakubwa ba Israeli bakekala fashi moya et vinrent auprès de Samuel à Rama, bakaenda kumbele ya Samuel kurama et lui dirent, na bakamwambia, voici, angalia, tu es Dieu, lakini unakomei et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Batoto yako weye Samuel abatembeye mujia yako weye. Maintenant, lakini angalia sasa, établis sur nous un roi, utuwekeye mfalme pour nous juger, atuhukumu comme il y en a chez toutes les nations. Kama vile kwa mataifa yote. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, Samuel akashakaona na vile balanze kusema, donne-nous un roi pour nous juger. Utupatie mfalme atuhukumu. Et Samuel pria l'Éternel. Na Samuel akamwambia wa milele, l'Éternel dit à Samuel, Mungu akamwambia Samuel, écoute la voix du peuple, shikia taifa ya bantu hapa, de tout ce qu'il te dira. Na yote ile watasema, car ce n'est pas toi qui les rejettes. Asema lakini aba batu lakini bananitupa ni mie, c'est moi qui les rejette. Ni mie bananitupa bakutupe weye. Amen. 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 Asema aba taifa, ce peuple abakutupe weye, ils t'ont pas rejeté toi, bananitupa ni mie. et c'est moi qui les rejette. Asubuhi ya leo, ce matin, kama unabewa sauti ya Mungu, si tu rejettes la parole, lakini aubewa sauti, lakini unatupa ni Mungu. Basi sawa sema unatupa Mungu. Balimutupia Mungu ni mambo kali. Ni wakati unaona lufu lulifika. Wakati baliona mateso yanapita. Sema Mungu ashina. Amen. Amen. Takwambia kitu kimoja. Je te dirai une chose. Église de Dieu. Église de Dieu. Est-ce que banasema mambo ya Mungu Mungu nikapata bushi? Est-ce que de devant de Dieu n'est que c'est mal à vie? Mambo ya Mungu paka bushi. Devant de Dieu c'est mal à vie. C'est-à-dire que Pierre para kufaka bali mulokaka. Lorsque Pierre était mort à la vengeance, Jésus alikufaka bali mulokaka. quand Jésus était mort à la vengeance, Samuel alikufaka bali mulokaka. mais que Samuel était mort à la vengeance, sasa ule mulosha balokaka yeye nani mulokaka. mais les sorciers qu'il avait sorciers qu'il avait. C'est-à-dire que mambo ya Mungu nuko byote. Devant Dieu il y a tout. Asema ule wakati Israeli anakuwa panike. Lorsqu'Israël a paniqué, pourquoi Israël alisemia vile? Pourquoi Israël a dit ça? Cheka. Walimucheka. Mama yangu, ndugu yangu, asubuhi ya leo naomba atakucheka. Asema unabaona sasa. Unabaona sasa. Kesho waseme kama mtoto wa Israeli. Sema kwa utashanja jina yako wewe. Beba kuya tu fidele kwa Mungu wako wewe. Bale walikusema leo kutafuta. Sema wewe kwa na malimite. Mungu wako wewe atakutembesha bila limite. Amen. Amen. Asema wakati ile bakubwa wanalikala, lorsque les grands se sont installés, wanaenda kumfuata Samuel. Ils sont partis suivre Samuel. Wasoneta kwambia, je te dirais, wakati à ce temps, huko watu washaanza kuikala. les gens qui sont installés, wanafanya renyo. Kwa ajili ya masonere. Asema tuwafuate. Tuwaambie. Asema anaanza kufanya marenyo. Mimi nakwambia, atakufuata. Wewe usifuate kushika kwao. Kushikia kusema kwa Mungu.
dira. Attention na kusema kwa Mungu. Attention avec le Dieu. Mungu anaweza kuya. L'homme peut venir. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Mais aina Mungu anamtuma. Mais ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Amen. Amen. Mungu anaweza kuya. L'homme peut venir. Tu peux aller fâche manigalaka mimi nasema peleka matata sana. Ça c'est dans le ya c'est vraiment compliqué. Shiko watoto ya Mungu. Les jours des enfants de Dieu. Mungu atafanya grâce. Où Dieu fera la grâce. Préparer quoi enseignement moya. De préparer un enseignement. Si j'entre là, nous allons tenir. Ya kuyua. De savoir. Batufamu kategoria ya kuyua misemo yote bantu wanasema kwa nom de Dieu kama ni ya Mungu. Savoir si les paroles que les gens disent kama ni ya Mungu. Si ça vient de Dieu ou pas. Ni façon kali utaiua façon kali. Comment tu vas reconnaître ça? Mtu mwingine atakuya. Non, une autre personne peut venir. Mtu mwingine anasikuya hapa. Une autre personne peut venir ici. Anakuambia ndio je suis en besoin de ça. Il te dit que j'ai besoin de ça. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Déjà dans la sema Mungu alisema. Je demande à ce qu'il dit. Mais acha uyasema mui pebeo eko besoin de kitu fulani. Ici à cet instant, tu dis tu as besoin de cette chose-là. Amen. Shutashika utestia na mlanda Mungu. Wewe déjà papa le trans Mungu alisema. Tu verras, Mungu alisema. Dieu dit. Mungu alisema. Il est dit. Amen. Amen. Donc bien kitu kibovu. Je te dirai une chose. Entre parenthèses. Vous ouvrez la parenthèse. Vous savez que anakuya Mungu njuu ya nini? Il a dit pourquoi? Parce que anakuya Mungu, parce que anakuya eko na vita siri yake. Il a dit parce qu'il garde son secret. Parce que yeye anabakia Mungu. Parce qu'il reste Dieu. Kama leo hii. Si aujourd'hui, hivi tuiko. Comme nous sommes. Amen, Église. Amen. Tunajua magumu yaliyotufiki. Nous connaissons le problème qui nous est arrivé. Jo Mungu akuye Mungu anasema. Le temps qui nous est arrivé. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Faux. Faux. Si déjà tu as tout la magumu. Nous savons ce que nous avons entendu. Déjà tu as kuyu. Déjà nous savons. Mungu kwa être informé. C'est que chez tunayua kumdele ya Mungu. Nous savons donc c'est-à-dire que Mungu anafunila anataka unafunuliwa ile mambo yanakuwa kashe. Ile mambo yanaonekanika. Ndio yanayotosha mu verite. Sasa tunavile mu moment fulani. Mungu yasema Mungu anasema acha nayo kwako. Reste avec ça. Il va nous dire les arts quoi caché. Tu devais nous dire quand c'était caché. Parce que Mungu ni siri. Parce que Dieu c'est le secret. Oh Mungu Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Oh Mungu yasema batana ule Mungu wako. Toi dis-lui, reste avec ton Dieu. Ile ni wako wewe wetu shie. Ça c'est ton Dieu, mais avec ton Dieu à nous. Amen. Si Dieu veut nous dire, il nous dira quelque chose à toi. Il itakuya tena kesho. Atatuambia nilishakuwa ya jana. Parce que Dieu anatuambia ne pensez plus aux événements passés. Et pourquoi Mungu ataanza kutukumbusha tena ma événements tena ya kumkongo? Il a dit ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi Mungu a ce qui était passé? Abarikiwe sana Mungu. Asema yeye kujikontrediraka. Anasema yeye ule alikuwa anabamba charrette. Lui il a pu. Anabamba chariot. Il a pu le chariot. Avancer. Lakini ashirudie kumkongo. Ushangale kumkongo. Leo hii utaona Mungu wa bantu yeye kuwarudisha bantu kumkongo. Avancer. Anarudisha kumkongo. Avancer. Anamurudisha kumkongo. Hapana. Dieu wetu ni Mungu wa avance. Avance. Quelle que soit la guerre, un vrai combattant, asema hata mmoja wao ananguka, un vrai combattant ou bien combattant, angareko ananguka, yana iko pas d'avancer et d'vaincre. Même si un de leur tombe, lui ne retourne pas arrière, mais lui continue d'avancer. Watoto wa Israel, les Israélites, wanamfuata Samuel. Ils ont suivi Samuel. Shunaona mambo yanatufikiri. Ça maintient aussi où nous arrivons. Wewe uone kwenda kwa tusa kwa femme bengine abo bambie kwa bakwambie vile pour balika biko na diriger. Quand tu peux pas les dire qui te demander de dire qui te disent comment ils dirigent. Utajuliza na wewe. Tu vas te demander toi aussi. Est-ce que papa Jean? Est-ce que papa Jean est kutubenze que papa c'est bébé on a fait notre choix. Vous ne venez plus. Ya Jean on va faire ta chite dans ma femme. Je ne vais pas les suivre. Je n'irai pas les suivre. Je n'irai pas les suivre. Bien-aimé, olia kufuata bantu, nifuate Mungu. Ile taya kwenda kumpembeni ya mtu, ile taya kwenda kumpembeni ya Mungu. Mungu anamwambia Samuel fanya vile wanatenda. Waambie vyote waambie vote. Huyu mwingine naye anatokelele. Lakini ilikuwa sasa ni besoin ya bantu, ilikuwa ni besoin ya Mungu. C'était pas les besoins des hommes, pas les besoins de Dieu. Unaona besoin ya bantu na yo inekelaka nayo nena bembaka plein kabisa.
Le besoin de l'homme aussi de la preuve. Par rapport à besoin ya Mungu. Par rapport aux besoins de Dieu. C'est la raison pour laquelle ma bénédiction yote. C'est la raison pour laquelle la bénédiction. Gloire yote. Le bois. Il faut tirer attention. Il faut tirer attention. Il faut tirer attention à ma gloire yote. Il faut tirer attention. Lakini Saili na yeye. Saili aussi. Baba yake. Son père. Anapotesha mkondo. A perdu le bébé. Anamwita muyomba yake Saila. Il appelle oncle Saïl. Lakini anamwita na Saila. Il appelle aussi Saïl. Sail kondo wangu anapotea. Saïl bébé. Mwenda mkamutafuta ule mkondo. Allez chercher cette bébé là. Asema wakati wanazoenda kumutafuta ule mkondo. Donc ils ont pas chercher cette bébé. Lakini ule mkondo wakumupate. Ils n'ont pas trouvé cette bébé. Siku ya kwanza. Le premier jour. Siku ya pili. Le deuxième jour. Siku ya tatu. Le deuxième jour. Asema Saila anamwambia ule kwa naye. Saïl dit celui qui était là. Hapa tuiko tena baba sitawaza tena njoo mkondo yake. Baba ataanza kuwaza njuu yetu. Bien-aimé, niko nakwambia sema Mungu wa mbingu iko nasiveye maisha yetu. Mungu wa mbingu anatuyua. Kesho tuko na weye. Tuweke Mungu atafanya vitu vikubwa. Mtumaini vya kweli, mimi namtumainia kabisa. Amen. Ni vya kweli, mimi namtumainia. Kwa na imani. Et la foi. Saïl anamwambia ule bwana. Saïl a dit à cet homme. Lakini bwana anamwambia sema paite toi twiko. Appelle. Kuna kofa ya moya hivi. Asema kulikuwa bashani fi bawili. Beko nenda kushota mai. Lakini Saïl akabauliza. Asema paifasha pana voyant. Hapana voyant. Même pas difficulté. Cherchez les vaillants. Cherchez les héros. Cherchez Jésus. Parce que waliona lakini yao wanaishia pale. Sasa waliona wanapotea. Kile wanatafuta wakipata. Inafalike batafute vaillants Samuel. Na wewe unakwambia kile tuko natafuta watu tutakipata. Watu tutakipata. Tutakipata ndani ya Yesu Kristo. Amen. Les vaillants. Mwanamke anamwambia muima ngaribi tu ya leo atapanda kumulima. Vaya atapanda kumulima. Asema huyu vaya atapanda kumulima. Mushikawe kabisa. Ufanye nguvu mwende kwake. Saila anaogopa. Saila anasema no. Bali nifundisha hautenda kuona vaya bule. Lakini huyu mwenyewe alikuwa anasema no. Inakuwa na quelque chose. Inakuwa na quelque chose. Ile tutenda kumwona na vaya. Mungu afanye mambo makubwa. Kwa na imani. Inanepesha imani yako. Nitie nguvu mu imani yako. Nitie nguvu mu imani yako. Utaonana na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo atatuve solution. Bien-aimé, asema Saïl aliendea. Saïl aliendea. Kondo, Saïl alienda kubumbana na faya. Wewe utakwambia sema. Kile bantu beko nasema. Kile bantu beko na kushimama. Mungu atakupatia vitu vingine vitashangaisha watu. Araanza kwenda bali mutuma mupori. C'est dans la souffrance. Ule Saïl anaenda utimitufiana kwa roa. Saïl wakati ile anaanza kufika. Anamwambia Samuel kwa kiana moya. Ule kiana cho ule mapenzi ya bantu. Amen. Mungu anasema bien, anamwambia Samuel bien. Ule kiana iko nakuya. Cho ule wa mapenzi ya bantu. Ule mina chakula wa mapenzi ya bantu. Haiko mu mapenzi yake. Iko mu mapenzi ya bantu. Lakini anafika Samuel mara moja anampaka na mafuta. Bale Samuel anampaka na mafuta. Lakini Saïl anakuwa anaanza bien. Saïl anaanza bien. Tena leo utaona batumishi ya Mungu wa mapenzi ya watu. Anaanza mambo ya Mungu leo bien. Anaanza bien. Mais kesho yake anakuwa mambo. C'est devenu un problème. Yasema. Sache que. Amen. Amen. Mungu akusaidie sana. Que Dieu t'aide. Unaona kasha Mungu hii. L'œuvre de Dieu. Je dis à mes enfants, les enfants que j'encadre, fais attention avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu ne connais pas tout. L'œuvre de Dieu a beaucoup de choses. Amen, Église. Amen.
Amen, Église. Amen. Je dis même à mes enfants. Je donne l'exemple d'un enseignant. Pour que l'enseignant puisse serviteur de Dieu. Pour que l'enseignant puisse maîtriser les enfants. Il faut que l'enseignant ait une méthode. Si l'enseignant passe au tableau, il enseigne à entendre il les enfants ne vont jamais écouter. Ils ne vont jamais écouter. Même si certaines connaissances, les enfants ne vont jamais écouter. Lui-même s'il a la connaissance, les enfants ne vont jamais écouter. Je te donne déjà une notion. Et quand tu me suis, je te donne la notion de si tu es méchant, Dieu n'a jamais été méchant. Dieu n'a jamais été méchant. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est tout. Il est tout. En Swahili, monsieur est tout. En Swahili, je ne sais pas tout. Amen. Amen. C'est l'homme qui rend Dieu méchant. Si l'homme me pêche, va même dans la maison. Mungu akubariki sana. Hata munyumba utunigalaka. Même dans les maisons nous sommes. Atasema papa nigalaka makari. On dira papa est méchant. Maman nigalaka makari. Maman est méchante. Papa nigalaka makari. Papa n'est pas méchant. Maman nigalaka makari. Maman n'est pas méchante. Mtu yeye mwana iranda mama anakuwa makari, baba anakuwa makari. Mama yeye mwana anafanya zambi yake. Anafanya bubaya. Sasa anaanza kuogopa kurudia kwao, unataka kuja kwetu mama atanipika, papa atanipika. Yaani wewe ndio unanifashiza sasa mama kwa makari kwa ndio ulimfashia. Kama unatembea mu mapenzi yake vile anapenda. Mama ikaleke makari, baba ikaleke makari. Kwa Mungu wetu anikaleka mzuri kabisa. Wewe wakati unatembea muzambi, tunasema Mungu wako makari. Tukitembea mu mapenzi yake. Il est notre père. Anabakia baba. Anabakia baba wa baba. Asema taifa ya Israeli. Asema pourquoi lakini utukufu unakimbia. Wewe unaweza kujiuliza pourquoi utukufu unakimbia kwa masomo. Kwa sila utukufu haikimbia. Utukufu kwamo. Utukufu kwamo. Usihuzunike. Leo kuna wewe. Lakini mwanamke anamwambia no, hautakufa. Mungu anakukonsole. Na wewe kuna kuambia quelque soit ma problème. Lakini ma problème itafikisha kulufu. Mungu wa mbingu atakukonsole. Na Mungu wa mbingu atakurestore. Na Mungu wa mbingu atakurudisha utukufu ingine. Asema banaanza kulia. Ils ont commencé à pleurer. Wakati Saïl anakuya mtumishi. Lorsque Saïl est devenu roi, Saïl anaanza kubadomine.